الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ رب العالمین کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ محترم و معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سیرت سیریز میں ہم نے لاسٹ کلاس کے درمیان ہم نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خندق کے بعد بہت سارے سریا اور غزوات انجام دیے، جس کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی ریاست کو مضبوط کیا اور سیاسی دھاک پورے کے عرب کے میں بٹھا دی، جس کے نتیجے میں ہر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے رواب میں آ گیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں اور اس ریاست کو تسلیم کرنے لگ گیا تھا کہ ایسی ریاست ہے جسے اللہ رب العالمین کا ساتھ حاصل ہے۔ سامعین اکرام، اسی درمیان میں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سریا کے ذریعے سے اور غزوات کے ذریعے سے اور معاہدات کے ذریعے سے مختلف قسم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ریاست کے اطرافی ماحول کو آپ نے ایک دھاک کے ذریعے سے اور ایک سیاسی چال کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مضبوط کیا۔ اسی درمیان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خواب نظر آتا ہے۔ خواب کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں خواب کے درمیان میں کہ وہ مسجد حرام میں داخل ہو گئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کی کنجی لی اور صحابہ سمیت بیت اللہ کا طواف اور عمرہ کیا۔ پھر کچھ لوگوں نے سر کے بال منڈوائے اور کچھ نے کٹوائے۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواب کا تذکرہ اپنے صحابہ کرام سے کیا۔ جیسے خواب کی اطلاع صحابہ کرام کو دی گئی، تمام صحابہ کرام خوش ہو گئے، اس لیے کہ نبیوں کے جو خواب ہوتے ہیں وہ ایک طرح کی بشارت ہوتے ہیں، ایک طرح کا وہ سچا خواب ہوتا ہے جس کے نتیجے میں وہ عمل جو دکھایا گیا ہے وہ مکمل کر دیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے تمام صحابہ کرام بہت زیادہ خوش ہو گئے اور سب لوگ عمرہ جانے کے لیے بےتاب نظر آنے لگے۔ بچھڑے وطن کو دوبارہ سے دیکھنے کا موقع انہیں ملنے لگا، اس وجہ سے بہت خوش نظر آنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ خواب دیکھا، اس کی تعبیر کی اور اس کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کا سفر کا ارادہ کر لیا اور اعلان کر دیا کہ ہم تمام لوگ جو بھی اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں، سارے لوگ ہم مل کر عمرہ کے لیے جائیں گے اور بیت اللہ کا طواف کریں گے۔ کہا جاتا ہے کہ 1400 اور کسی روایات میں کہا جاتا ہے کہ 1500 افراد پر مشتمل صحابہ کا ایک گروہ 6 ہجری 1 ذی القعدہ دوشنبہ کے دن باقاعدہ طور پر مسافرانہ ہتھیار یعنی میان کے اندر بند تلواروں کے ساتھ مکے کی طرف عمرہ کی نیت سے روانہ ہو گیا۔ تاریخ کے صفحات بتاتے ہیں کہ اس گروہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خصوہ نامی اونٹنی پر سوار تھے۔ سامعین کرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ساتھی گئے تھے ان سب کے ساتھ ہدیے کے جانور تھے۔ یہ ہدیہ کسے کہتے ہیں؟ ہدیہ وہ جانور کو کہتے ہیں جو حج و عمرہ کرنے کے لیے اپنے ساتھ لے کر حاجی یا عمرہ کرنے والا نکلتا ہے، اور ان جانوروں کو مینا میں ذبح کیا جاتا ہے۔ اس وقت راستے وہاں پہ محفوظ نہیں تھے کیونکہ ہر طرف جاہلیت تھی اور ہر طرف لوٹ مار کا دورہ تھا، اسی وجہ سے لوگ قتل غارت گری اور ڈاکے کے ذریعے سے سفر کرنے والے قافلوں کے مال کو لوٹ لیا کرتے تھے۔ اسی لیے دور جاہلیت میں ایک دستور تھا، اور وہ دستور یہ تھا کہ جو لوگ عمرہ اور حج کے لیے نکلتے تھے اور ان کے ساتھ جو جانور ہوتے تھے تو وہ ہدیے کے جانور، اگر بھیڑ بکری ہے تو علامت کے طور پر ان کے گلے میں خلادہ یعنی نشانی والا پٹا ڈال دیا جاتا تھا، اگر اونٹ ہے تو اس کے کوہان کو چیر کر خون پوت یعنی اس پر مل دیا جاتا تھا، جس کی وجہ سے ایسے جانور محفوظ رہتے تھے اور ڈاکو ان پر ہاتھ نہیں ڈالتے تھے۔ شریعت نے اسی دستور کو برقرار رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ سے ذوالحلیفہ کے پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو جانور تھے وہ ان پر ہدیے والا خلادہ پہنایا اور عمرہ کے لیے آپ سب نے وہاں پہ احرام باندھ لیا۔ سامعین کرام، مکے والوں کی کیفیات معلوم کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ سفر کے لیے روانہ ہو گئے تھے اور مشرکین مکہ ابھی بھی ان کی مخالفت پر اڑے ہوئے تھے،
اور مختلف طریقے سے ان پر کارروائیاں کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے. تو ایسے حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی جمعیت کے ساتھ جہاں مکہ کے لیے روانہ ہوئے ہیں، وہاں کے حالات کا معلوم کرنا، وہاں کی کیفیات کا معلوم کرنا بہت ضروری تھا. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاسوس روانہ کیے تھے. تو اطلاع ملی کہ کعب بن لوئی قبیلہ احابیش کے ساتھ مل کر حلیف قبائل کو جمع کر رہا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ میں داخلے سے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے جیسے ہی یہ اطلاع ملی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے اور وہاں آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ آیا ہم لڑائی کریں گے یا پھر مطلب ہمارا معاملہ کیا ہوگا. اس وقت تمام جو لوگ تھے انہوں نے آپسی مشورے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے یہ بات رکھی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ اور اللہ کا رسول جو بہتر جانتا ہے وہی فیصلہ کیجئے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، مگر ہم عمرہ ادا کرنے کے لیے آئے ہیں، کسی سے لڑنے کی نیت سے نہیں آئے. البتہ ہمارے بیت اللہ کے درمیان اگر کوئی حائل ہوتا ہے، کوئی رکاوٹ کا باعث بنتا ہے، کوئی لڑائی جھگڑا شروع کرتا ہے تو پھر ہم بھی ان کے ساتھ لڑائی کریں گے. جیسے ہی یہ جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام کی اس جمعیت سے موصول ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھا تو پھر چلو. یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے لیے دوبارہ نکل کھڑے ہوتے ہیں. تاریخ بتاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گیا تھا کہ وہاں حابیش کے علاقے میں وہ قبیلے کے ذریعے سے انہیں روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمبا سفر کاٹتے ہوئے وہاں سے کترا کر دوسرے راستے سے کعبے کی طرف کا سفر جاری کر دیا. سامعین کرام، دوسری طرف قریش کی جو حالات تھے وہ ہمارے سامنے یہ آتے ہیں کہ قریش کو اطلاع ملی کہ جہاں روکنے کی کوشش کی گئی وہ ناکام و نامراد ہو گئی ہے، اور یہ بھی اطلاع ملی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا گروہ تابیز سے کترا کر دوسرا راستہ لیتے ہوئے وہ مکے کی طرف روانہ ہو گیا ہے. جیسے ہی سفر کے جاری ہونے کی اور اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آنے کی اطلاع قریش کو ملی تو فوراً انہوں نے قریش کے بڑے بڑے سرداران کو مجلس مشورہ کے ذریعے سے منعقد کیا اور وہاں بات کو رکھا کہ اب کیا کیا جائے. تو وہاں تمام گفت و شنید کے بعد یہ طے کیا گیا کہ خالد بن ولید جو اس وقت ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو ان کے ساتھ 200 سواروں کو ایک دستہ کے ذریعے دستہ انہیں فراہم کیا جائے اور اس کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے کی کوشش کی جائے. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ باقاعدہ طور پر 200 کا دستہ لے کر کرہ الغمیم میں پڑاؤ ڈال کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی جو عمرہ کے غرض کے لیے نکل کھڑے ہوئے تھے ان کا انتظار کرنے لگے. آپ نے دیکھا کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرہ بن غمیم کے قریب پہنچ گئے ہیں اور وہاں پڑاؤ ڈالنے لگے ہیں. ان کے سلسلے میں آتا ہے جو کرہ بن غمیم ہے یہ مکہ جانے والی مرکزی اور کاروانی شاہراہ پر واقع ہے. کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں پہ پہنچے اور اس وقت وہاں پہ ظہر کا نماز کا وقت ہو گیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی وہاں پہ نماز پڑھنے کی نیت کرنے لگے. اس درمیان میں خالد بن ولید نے ارادہ کر لیا کہ یہ لوگ جب نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں گے اور سجدے میں گزریں گے تو اس وقت ان سجدے کرتے ہوئے افراد پر حملہ کر کے ایک لخت ان سب کو قتل کر دیا جائے. یہ پلاننگ کے ساتھ خالد بن ولید اپنے 200 کے دستے کے ساتھ تیار کھڑے ہوئے تھے. اسی درمیان میں اللہ رب العالمین ہمیشہ حق والوں کے ساتھ دیتا ہے اور بہترین انداز میں انہیں کارروائی کرنے کا سلیقہ سکھاتا ہے. اللہ رب العالمین نے آسمان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کی اور بتایا کہ آج سے آپ پر نماز خوف کا حکم نازل کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے خالد بن ولید
کا جو پلان تھا وہ ناکام ہو گیا. نماز خوف اس طرح جاری ہو گئی کہ ایک دستہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا اور دوسرا دستہ ہتھیار لیے ہوئے ان کی حفاظت کرتا. پھر جب ان کا اختتام ہوتا تو وہ پیچھے آتا تو پہلا دستہ جو ہتھیار کے ساتھ لیس کھڑا ہوا تھا وہ آگے بڑھ کر اپنی نماز کو مکمل کرتا ہے. اس طرح نماز خوف کا نزول ہوا اور خالد بن ولید وہاں پہ پریشان حال کھڑے رہے کیونکہ وہ جو پلان کر بیٹھے تھے وہ پلان ان کا ناکام و نامراد ہو گیا. سامعین کرام، ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گیا کہ خالد بن ولید 200 کا دستہ لیے ہوئے ہمارے انتظار میں کھڑے ہوئے ہیں کہ کس طرح حملہ کیا جائے. اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نیا پلان بنایا کہ ان کے قریب سے نکلنے کی بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرہ بن غمیم کا مرکزی راستہ چھوڑ کر ایک دوسرا ہی پرپیچ یعنی خطرناک راستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا جو گھاٹیوں کے درمیان سے گزرتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دہنی جانب کترا کر آپ حمص کے علاقے سے گزرنا شروع کیا. یہ ایسے راستے پر چلے جو سینتا المرار کے نام سے المرار کے نام سے ایک علاقے کا نام جانا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے. یہ علاقہ سے جب گزرتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ یہ حدیبیہ میں اترتے ہیں اور حدیبیہ مکہ کے زرعی علاقے میں واقع ہے اور اس علاقے کا اختیار کرنے کا فائدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہوا کہ کرہ بن غمیم کا جو مرکزی راستہ تھا وہ تنویم سے نکل کر حرم تک پہنچتا تھا جس پر خالد بن ولید وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے. تو وہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچاؤ ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دوسرے راستے سے نکل کر حدیبیہ کے راستے پر آپ روانہ ہو گئے. کہا جاتا ہے کہ خالد بن ولید نے وہاں دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک گروہ کا گرد و غبار نظر آ رہا ہے. وہ دوسرا راستہ لے کر وہاں سے خالد بن ولید کو وہاں پہ راستہ نہ دے کر موقع نہ دے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے راستے کو اختیار کرتے ہوئے آگے بڑھ گئے ہیں. تو فوراً ہی خالد بن ولید نے گھوڑے کو ایڑی چوٹی کا زور لگا کر قریش کی طرف روانہ کر دیا کہ نئی صورتحال کے خطرے سے آگاہ کرنے کے لیے بھاگم بھاگ قریش کے پاس پہنچے کہ اب اس کو کس طرح سے ڈیل کیا جائے اور کس طرح سے ان لوگوں کو روکا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سفر تھا جو عمرہ کے غرض سے تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے بھی بچ بچاؤ کے ساتھ ایک پر خطر راستے سے روانہ ہو گئے. کہا جاتا ہے کہ یہ ایسا راستہ تھا جہاں پہاڑ ہی پہاڑ تھے اور یہ بہت لمبا راستہ تھا. ریگستان تھا جس کی بنا پر وہاں پہ پانی نہ میسر آنے کی بنا پر بہت سارے صحابہ کرام بہت زیادہ پیاسے ہو گئے تھے. آپ کے ساتھ جو پانی تھا وہ سب کا سب ختم ہو گیا تھا. اسی کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ساتھی تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر اپنے پیاسے ہونے کی شکایت کی کہ پیاس لگی ہے، ہمیں کیا کیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترکش سے ایک تیر نکالا. وہاں پہ ایک کنواں تھا جو اب بھی خالی تھا اور وہاں اس میں پانی کچھ نہیں تھا. کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا نام لے کر اس چشمے میں وہ تیر ترکش کے ذریعے سے وہاں پہ ڈال دیا جس کے ذریعے سے چشمے سے پانی ابلنا شروع ہو گیا. تمام جو ساتھی عمرہ کے لیے نکلے تھے تمام کے تمام سیراب ہو کر انہوں نے پانی پیا اور اپنے ساتھ پانی بھی لیے ہوئے وہاں سے روانہ ہو گئے. کہا جاتا ہے کہ جب یہ روانہ ہوا یہ قافلہ اس وقت مختلف لوگوں نے مختلف کاروائیاں کی تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے کی انتھک کوشش کی جائے. ان کے سلسلے میں ایک کہا جاتا ہے کہ بدیل بن ورقہ خزائی یہ قبیلہ جو تھا یہ قبیلہ تیمہ کے باشندوں کا تھا اور خزائیہ علاقہ تھا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ خیر خواہ رہا ہے، ہمیشہ ساتھ دینے والا رہا ہے. ان کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ بدیل بن ورقہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور انہوں نے باقاعدہ طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع دی
کہ وہاں کعب بن لوئی کو میں دیکھ کے آ رہا ہوں، وہاں یہ لوگ باقاعدہ آپ کو روکنے کی انتھک کوشش کر رہے ہیں اور اپنے ساتھ ہتھیار لیے ہوئے، ان کے ساتھ بچے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں اور مرد حضرات بھی ہیں، تو آپ کے لیے وہ لوگ ہتھیار لیس ہو کر آپ کو روکنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدیل بن ورقہ کی یہ بات سنی تو اس وقت ان کے ذریعے سے پیغام بھیجا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ ہم کسی سے لڑنے نہیں آئے ہیں، قریش کو لڑائیوں نے تھکا دیا ہے اور سخت ضرر پہنچایا ہے، اس لیے اگر وہ چاہیں تو ان سے ایک مدت طے کر لوں اور وہ میرے اور لوگوں کے درمیان سے ہٹ جائے، پھر میرے غلبے کی صورت میں جس چیز میری اطاعت میں لوگ داخل ہوں گے اس میں وہ بھی داخل ہو سکتے ہیں، ورنہ مدت کے اختتام پر وہ تاسا دم تو ہو ہی چکے ہوں گے، اور اگر انہیں لڑائی کے سوا کچھ منظور نہیں تو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں اپنے دین کے معاملے میں ان سے اس وقت تک لڑتا رہوں گا جب تک کہ میری گردن جدا نہ ہو جائے یا جب تک کہ اللہ اپنا فیصلہ نافذ نہ کر دے۔ یعنی یہ دو تجویز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدیل بن ورقہ کے ذریعے سے پہنچائی کہ قریش کو جا کے بتاؤ، یا تو پھر آپ لڑائی کے لیے تیار ہیں تو ہم اپنی جان بھی قربان کر کے ہم اس وقت تک لڑیں گے جب تک کہ اللہ کوئی فیصلہ نہیں کرتا، یا نہیں ہے تو معاہدات کر لیے جائے، اس معاہدات کے روح سے کچھ وقفے کے لیے ہم ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑیوں سے باز آ جائے۔ تو یہ خبر لے کر، یہ تجاویز لے کر بدیل بن ورقہ مکے کی طرف روانہ ہو گیا اور وہاں پر پہنچ کر اس نے تمام قریش کے وہاں سرداران کو اس بات کی اطلاع دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تجاویز رکھتے ہیں، مگر وہ یہ بات ماننے کے لیے تیار نہ ہوئے، بلکہ کڑیل نوجوان سارے کے سارے وہاں پہ ڈھیٹ بن کر انکار کرتے رہے اور اپنے آپ کا زوردار مظاہرہ کیا کہ ہم انہیں روکنے کی کوشش کریں گے۔ سامعین اکرام، انہیں کے درمیان ایک اور شخص کا تذکرہ کیا جاتا ہے، وہ ہے حبش بن القمہ۔ یہ بنو کنان کا آدمی تھا۔ ان کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بھی اس وقت ان لوگوں کے درمیان تھا، قریش کے لوگوں کے درمیان سے اٹھا اور اس نے کہا کہ مجھے اجازت دیجئے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کی طرف ایک چکر لگاؤں اور دیکھ آؤں کہ وہ کس ارادے سے آئے ہیں اور کس مقصد کے تحت ہماری طرف روانہ ہو گئے ہیں۔ اس کو بھی قریش کے لوگوں نے روانہ کر دیا اور کہا کہ جا کر وہاں پہ دیکھو۔ ان کے سلسلے میں جب یہ روانہ ہوا تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جلیس بن القمہ کے طرف اشارہ کر کے صحابہ کرام کو مخاطب ہو کے فرمایا، یہ شخص وہ ہے، یہ ایسی قوم سے تعلق رکھتا ہے جو ہدیے کے جانوروں کا بہت احترام کرتے ہیں، اس لیے تمام جو جانور ہیں جو ہم ہدیہ کرنے کے لیے اپنے ساتھ لے کر آئے ہیں ان کو ایک ساتھ کھڑا کر دیا جائے۔ تمام جانور ایک ساتھ فرنٹ لائن پہ کھڑا کر دیے گئے۔ وہاں پہ حلیس بن القمہ وہاں پر پہنچ گیا۔ وہاں سے جیسے ہی پہنچا اس نے دیکھا کہ سارے کے سارے یہ لوگ تو احرام کی حالت میں ہیں اور وہاں اپنے ساتھ یہ جانور لائے ہوئے ہیں، اس وجہ سے وہ وہاں کچھ دیکھے بغیر فوراً ہی وہاں سے اپنے ساتھیوں سمیت روانہ ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ وہاں قریش کے لوگوں کے پاس پہنچا اور اس نے قریش کے لوگوں کو یہ اطلاع دی، کہا کہ یہ ہدیے کے جانور اپنے ساتھ لائے ہیں، ان جانوروں پر خلادے لگے ہوئے ہیں، یعنی نشان لگے ہوئے ہیں جن کے کوہان چیرے گئے ہیں، اس لیے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ انہیں بیت اللہ سے روکا نہ جائے بلکہ انہیں طواف کرنے کا موقع دیا جائے۔ اس پر قریش اور ان کے کچھ جو ساتھی تھے وہ باتیں کیے اور آپس میں تاؤ کر کے خود بخود وہ لڑائی ہی کرتے رہ گئے۔ انہی کے درمیان میں ایک اور شخص تھا، اس نے بھی اس تمام کاروائی کو دیکھا تو فوراً ہی درمیان میں کود پڑا۔ ان کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ وہ جو شخص تھا عروہ بن مسعود سقفی اس کا نام تھا، اس نے فوراً ہی درمیان میں کود کر کہا کہ دیکھو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تجویز بیان کی ہے وہ بہترین تجویز ہے، اسے قبول کیا جائے تو اسی میں ہماری بہتری ہے، مگر ان لوگوں نے اس کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اس وقت عروہ نے کہا کہ مجھے بھی اجازت دیجئے کہ میں بھی ایک چکر لگا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ان کے ساتھیوں سے گفت و شنید کروں اور واپس ان کی معاملات کی جو گہرائی ہے آپ تک پہنچاؤں۔ قریش کے تمام سرداران نے اس کو اجازت دی، وہ کچھ ساتھیوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور اس سے معلومات حاصل کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو ہوئی اور تمام حالات اس کے سامنے آئے اور باقاعدہ طور پر نبی
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको बतलाया कि हम कोई और गर्ज के लिए नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ मतलब जो है उम्रा के गर्ज से आए हैं, हमारे साथ कोई हथियार भी नहीं है और हमने दो तजावीज़ आपके सामने रखे हैं, ये दोनों तजावीज़ में कोई एक तजवीज़ को कबूल कर लीजिए, उसी के नतीजे में सारी की सारी कार्रवाई मुतय्यन की जाएगी। इस तरह और वापस मतलब जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मिलकर कुरैश की तरफ रवाना हो गया। कुरैश के पास पहुंचा तो उसने जो अल्फाज कहे वो अल्फाज यूं थे, कुरैश से मुखातिब होकर बोला कि ए कौम, बखुदा मैं खसर खुसरा और नज्जाशी जैसे बादशाहों के पास जा चुका हूँ, बखुदा मैंने किसी बादशाह को नहीं देखा कि इसके साथी इसकी इतनी ताजीम करते हूँ जितनी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताजीम करते हैं। खुदा की कसम वो खंकार कर थूकते भी हैं तो किसी न किसी आदमी के हाथ पर पड़ता था और जो शख्स इसे अपने चेहरे और जिस्म पर मर लेता था, और जब कोई हुक्म देते थे तो इसकी बजा आवरी के लिए सब दौड़ पड़ते थे, और जब वो वजू करते थे तो मालूम होता था कि इनके वजू के पानी के लिए लोग लड़ पड़ेंगे, और जब ये बात बोलते थे तो सब अपनी आवाजें पस्त कर लेते थे और फरहत ताजीम के सबब इन्हें भरपूर नजर से न देखते थे, और उन्होंने तुम पर एक ऐसी तजवीज पेश की है जो तुम्हारे लिए बेहतर है, इसे कबूल कर लो तो इसी में बेहतरी है। इस तरह वहां पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने, परखने और मामलात की तह तक पहुंचने के लिए मुख्तलिफ अशखास नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों के साथ वहाँ के मामले को देखने के लिए, वहाँ के हालात देखने के लिए, गुफ्त शनूद की शनीद करने के लिए इस तरह मतलब जो है वो आते जाते रहे और कुरैश मक्का को इस तरह की तफसीलात सुना देती रही। मगर दूसरी तरफ हालात ये थे कि कुरैश के कुछ अफराद जो नौजवान थे वो जंगबाज भी थे, वो लोगों ने देखा कि हमारे ये जो जितने भी बड़े सरबराह हजरात हैं वो तमाम मतलब जो है गुफ्त शनीद करते हुए मामलात में जो नजर आ रहा है वो ये है कि ये लोग मतलब जो है सलाह की नीयत रखते हैं, इन लोगों को अंदर आने की इजाजत देंगे, और क्योंकि मतलब जो है हालात ऐसे हैं तो हम ऐसे मतलब हालात को हम इसमें रखना डालकर बाकायदा तौर पर इस काम को अंजाम देने नहीं देंगे। इन अज़ाइम के साथ वो पुरजोश नौजवान जो मतलब जो है इस तरह की जहनियत रखते थे वो ग्रोह एक बाकायदा तौर पर उन्होंने तय किया कि रात के औकात में हम आहिस्ता से चुपके से मतलब जो है मुसलमानों के कैंप में घुस जाएंगे और ऐसा हंगामा बर्पा कर देंगे कि जंग की आग भड़क उठेगी। फिर उन्होंने इस मंसूबे को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए रात का इंतजार किया। रात के औकात में चंद नौजवान इस तरह अपने मंसूबे के मुताबिक रात में कैंप में घुस गए और रात की तारीकी में कहा जाता है कि 70 या 80 नौजवानों ने जबले तनईम से उतरकर मुसलमानों के कैंप में चुपके से घुसने की कोशिश की, मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो स्ट्रेटजी तैयार की थी वो बाकायदा तौर पर हिफाजती तदाबीर थे, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम था कि ये लोग शरारत पर उतर आए हैं और कभी भी मतलब जो है कुछ भी कर सकते हैं। इस वजह से आपने पहरे के लिए बाकायदा तौर पर लोगों को, अफवाज को मुतय्यन किया हुआ था। कहा जाता है कि इस्लामी पहरेदारों के जो कमांडर थे वो मोहम्मद बिन सल्लमा थे, मुस्लिमा थे, मोहम्मद बिन मुस्लिमा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें कमांडर की हैसियत से खड़ा किया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दस्ते ने बाकायदा तौर पर इस 70-80 नौजवानों ने जो जबले तनईम से उतरकर मुसलमानों पर हमला कर दिया था, इनको गिरफ्तार कर लिया गया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर किया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्योंकि मतलब मुआहदा पहले से उन लोगों के साथ यानी मक्का वालों के साथ था, इसी वजह से इस सलाह की रूह से और हालात को साजगार रखने के लिए और अपने लिए उम्रा के मतलब जो है काम को अंजाम देने के लिए हालात मतलब जो है साजगार रखने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा तौर पर इन तमाम नौजवानों को माफ कर दिया और कैद से रिहाई दे दी। इसी का तस्करा सूरे फतह आयत नंबर 24 में इस तरह किया गया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, जिसका तर्जुमा यूं है, वही है जिसने बतने मक्का में इनके हाथ तुमसे रोके और तुम्हारे हाथ
हाथ इनसे रोके इसके बाद कि तुमको इन पर काबू दे चुका था। सामईन इकराम, इस तरह इस मतलब जो है हमले से भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथी वहां पे महफूज रहे। कहा जाता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह मुख्तलिफ हरबे जब इस्तेमाल होते हुए मुशरिकीन की तरफ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो सोचा कि बाकायदा तौर पर एक सफ़ीर को मतलब जो है हम इन मक्का वालों की तरफ भेजेंगे और वो सफ़ीर तमाम हमारे मतलब जो है हालात और सफ़र का मकसद उनके सामने वाज़े तौर पर पेश करेगा, ताकि ये जो तमाम हालात मुख्तलिफ जंगी मतलब जो है तैयारियों के साथ भड़काने की कोशिश की जा रही है उसको रोका जा सके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को इसके लिए मुंतखब किया और कासिद की हैसियत से और एक सफ़ीर की हैसियत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को मक्का की तरफ रवाना किया। और रवाना करने से पहले आपने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को अपने करीब बुलाया और कुरैश के तमाम की तरफ रवाना करते हुए उन्हें बतलाया कि हम लड़ने के लिए नहीं आए हैं, इस बात का वाज़े तौर पर इनके सामने इजहार कर देना, हम उम्रा करने के लिए आए हैं, इन्हें इस्लाम की दावत भी दो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को ये भी हुक्म दिया कि मक्के में अहले ईमान मर्दों और औरतों के पास जाकर इन्हें फतह की बशारत भी दे दो और ये बतला दो कि अल्लाह जुल जलाल अब अपने दीन को मक्का में ज़ाहिर व गालिब करने वाला है, यहाँ तक कि ईमान की वजह से किसी को यहाँ रूपोश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग अभी भी वहाँ पे कैद बंद की ज़िंदगी गुजार रहे थे जिन्हें कबीले वाले ज़बरदस्ती जुल्म की बदौलत उन्हें वहाँ पे रोके हुए थे। इस तरह सफ़ीर की हैसियत से दोनों पैगामात मुसलमानों को भी एक तरह की बशारत और दूसरी तरफ मक्का वालों को वाज़े अपने आने का मकसद बयान करने के लिए हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को वहाँ रवाना कर दिया। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु इस पैगाम को लेकर इस कुरैश मक्का की तरफ रवाना हो गए और आपने फौरन वहाँ सरदाराने मक्का से मुलाकात की और बाकायदा तौर पर हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम उन तक पहुँचाया। उन्होंने इस पैगाम को सुना, क्योंकि कुरैश के जो सरदारान थे वो अपनी नाकामियों को देख चुके थे, वो जान गए थे कि किस तरह मतलब जो है हमें नाकामी मुयसर आई है और किस तरह से मुख्तलिफ अंदाज से हमने हर जगह हमने नाकामी ही नाकामी हमें मुयसर आई है। इसी वजह से उन्होंने बाकायदा तौर पर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को अपने पास रोक लिया और मतलब जो है फैसला करने के लिए टाइम लिया कि हम बैठकर मशवरा करें और बेहतरीन अंदाज में इनका जवाब दें, क्योंकि जो तदावीज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें मुयसर आई हैं तो उसके ज़रिए से अगर हमने फ़ैसला न किया तो जंगी मतलब जो है कार्रवाई हो सकती है, उसके नतीजे में अभी कोई तैयारी नहीं और नाकामी मुयसर आ सकती है। इस वजह से इस फैसला करने के लिए हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को रोक लिया गया, मगर कुछ शरपसंद थे, उन्होंने इस मौके को गनीमत जाना और उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को जहां कुरैश वालों ने उन्हें मतलब जो है कुछ देर रुकने के लिए कहा था कि हम अपना फैसला आपस में मशवरा करते हुए आपको देंगे, तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु पे रुके हुए थे और कुछ शरीर पसंद लोगों ने अफवाह उड़ा दी। अफवाह ये थी कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को कत्ल कर दिया गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस मतलब जो है अफवाह के ज़रिए से जब पैगाम मिला तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज़ भी हुए और गम और गुस्से में मुब्तला हो गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पर मतलब जो है तमाम सहाबा को जहाँ जमा किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हम इस जगह से टल नहीं सकते यहाँ तक कि लोगों से मुआरा का आरा ही न कर ले। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को अपने हाथ पर बैत ले ली और वो बैत मतलब जो है मौत की बैत थी। इसके सिलसिले में कहा जाता है कि इस बैत में जंग छोड़कर भाग नहीं सकते, एक जमात ने मौत पर बैत की थी। यानी क्या, यानी मौत पर बैत यह है कि हम मर जाएंगे मगर मैदान जंग नहीं छोड़ेंगे। तमाम सहाबा कराम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत की और अज़ाइम के साथ खड़े हो गए कि हम आपका साथ देंगे, हम आपको नहीं छोड़ेंगे। इसके सिलसिले में कहा जाता है कि अबू सन्नान असअदी ने सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
पर बैत की, और हज़रत सल्लमा बिन अकू ने 3 मरतबा बैत की, दरमियान में, इब्तिदा में और आखिर में। इनके सिलसिले में कहा जाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बैत जो ले रहे थे वो एक दरख्त के नीचे ली गई थी, और ये हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु अपने दस्ते मुबारक थामे हुए वहाँ पे खड़े हुए थे। और कहा जाता है कि हज़रत मुअक्किल बिन यसार रज़ी अल्लाह अन्हु ने दरख्त की बाज़ टहनियाँ पकड़कर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर से हटा रखी थी। इस बैत का नाम बैत रिज़वान है, और ये जहाँ बैत हुई थी ये मतलब जो है हुदैबिया का वो मुकाम है जहाँ पे एक दरख्त के नीचे खड़े होकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गम और गुस्से को के साथ इसका मतलब जो है बैत ली थी, क्योंकि आपने अफवाह के जरिए से सुना था कि वहाँ हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को कुरैश के लोगों ने कत्ल कर दिया है। सामीन कराम, अभी ये बैत हो रही थी कि हुआ करना ऐसा हुआ कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु खैर और आफियत के साथ कुरैश वालों ने अपने मतलब जो है कासिद के साथ उनके पास मतलब जो है रवाना कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को खैर और आफियत के साथ देखा तो अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ मतलब जो है खुशी का इजहार उन्होंने किया। इसका जो तस्करा है, ये जो दरख्त के नीचे बैत रिज़वान जो की गई थी वो सूरह फतह की आयत नंबर 18 में इसका तस्करा है। आइए उसका तर्जुमा सुने। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, अल्लाह मोमिनीन से राजी हुआ जबकि वो आपसे दरख्त के नीचे बैत कर रहे थे। यानी ये वो दरख्त था जहाँ पर सहाबा ने अपने मतलब अजाइब के साथ ये मतलब बताया कि हम वो अंसारुल्लाह हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर हुक्म पर सिजदारेज होते हैं और हर हुक्म की इताअत करते हैं और हर हुक्म के आगे अपनी जान माल अपना सब नेमतें जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अता की हैं वो सब कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। सामीन इकराम, इस तरह ये बैत रिज़वान मतलब तकमील तक पहुंची। सामीन इकराम, इसके बाद कहा जाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि वहाँ पर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ सहल बिन उमरो भी मतलब जो है साथ थे, और ये इनको कुरैश ने सलाह की नीयत से नबी के हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के पास के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजा था। कहा जाता है कि उन्हें सुहेल बिन उमरो को इस ताकीद के साथ वहाँ पे रवाना कर दिया था कि सलाह में लाजिमन ये बात तय की जाए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस साल उम्रा नहीं करेंगे बल्कि अपने साथियों समेत यहाँ से रवाना हो जाएंगे। ऐसा न हो कि अरब ये कहें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे शहर में जबरन दाखिल हो गए हैं। इन हिदायत के साथ उमर बिन सहल को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजा गया। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु सुहेल बिन उमर को लिए हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंच गए थे। सामीन इकराम, सुहेल बिन उमर ने वाज़े तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात की तरफ मुतवज्जा कराया। सहाबा कराम से फरमाया कि तुम्हारा काम, तुमने देखा कि हज़रत जो सुहेल बिन उमर आ रहे हैं ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे काम को मतलब जो है आसान कर दिया है। और वहाँ पर सुहेल बिन उमर वहाँ पे पहुँच गए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुफ्त शनीद की। वो गुफ्त शनीद के नतीजे में जो मतलब जो है मुआहदात की जो बातें नुकात तय किए गए वो नुकात इस तरह है। पहला नुक्ता उन्होंने ये तय किया कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस साल मक्के में दाखिल हुए बगैर वापस जाएंगे। अगले साल मुसलमान मक्का आएंगे और 3 रोज क़याम करेंगे। इनके साथ सवार का कोई हथियार नहीं रहेगा और मियानों में तलवारें होंगी और इनसे किसी किस्म का तारुज़ नहीं किया जाएगा। ये पहली शक़ नुकात थी जो इस मुआहदे में तय हुई। नंबर 2 नुक्ता ये तय किया गया कि 10 साल तक फ़रीक़ीन जंग बंदी रखेंगे। इस अरसे में लोग मामून रहेंगे यानी अमन और अमान के साथ रहेंगे, कोई किसी पर हाथ नहीं उठाएगा। तीसरा नुक्ता मतलब जो है जो तय किया गया वो ये है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद व पैमान में दाखिल होना चाहे दाखिल हो सकेगा और जो कुरैश के अहद व पैमान में दाखिल होना चाहे वो दाखिल हो जाएगा और कुरैश जिस फरीक में शामिल होना चाहेगा इस फरीक का एक जुज़ समझा जाएगा। लिहाजा इसे किसी कबीले पर ज़ियादती हुई तो खुद इस फरीक पर ज़्यादा मतलब जो है मस्तूर न किया जाएगा। तो सामीन इकराम, चौथा नुक्ता मतलब जो है ये तय पाया कि कुरैश का जो आदमी अपने सरपरस्त की इजाज़त के बगैर यानी भाग
भाग कर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाएगा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसे वापस कर देंगे। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों में से जो शख्स पनाह की गर्ज से भाग कर कुरैश के पास आएगा, कुरैश इसे वापस नहीं करेंगे। इन 4 शक़ी नुकात के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सुहेल बिन उम्र के दरमियान मामला तय होने लगे, और इसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखाई के लिए हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को मुंतखब किया। हजरत रज़ी अल्लाह अन्हु को हुक्म दिया कि आप इन तमाम नुकात को एक मतलब जो है पेपर वर्क के साथ इसको लिखकर तैयार कर ले। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से हुक्म दिया गया कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम के साथ इसकी शुरुआत की जाए। जैसे ही हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने बिस्मिल्लाहिर्रहमान लिखना शुरू किया तो सुहेल बिन उम्र ने फौरन मतलब कहा कि हम नहीं जानते कि रहमान क्या है, आप यूं लिखिए बिस्मिका अल्लाहुम्मा, यानी ऐ अल्लाह तेरे नाम से। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को मान लिया और कहा कि ठीक है, इस बात को इसी तरह लिखो। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के जरिए से इसी तरह इमला करके इन्हें लिखाया गया। फिर मतलब जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात को आगे बढ़ाते हुए लिखने ये कहा कि जिसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नाम के साथ के जिस पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नाम के साथ शुरुआत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा गया, तो इस पर फौरन ही सुहेल ने इस बात को पकड़ लिया और कहा कि हम मतलब जो है अल्लाह को के रसूल को मानते ही नहीं हैं, अगर चाह हम इसे झुठलाते हैं तो फिर कैसे मतलब जो है रसूलुल्लाह का हम नाम लिखेंगे। इस वजह से रसूलुल्लाह का नाम न लिखा जाए बल्कि मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह लिखा जाए तो ये बेहतर होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को हुक्म दिया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिटा दिया जाए, तो हजरत अली मतलब जो है इसके लिए तैयार न हुए। इनका कलम मतलब जो है जहां लिख चुका था वहां मतलब जो है इनका हाथ राजी न हुआ, वो कपकपा रहा था। इस वजह से आप मतलब जो है डांवाटोल हो रहे थे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने हाथों से मोहम्मद के आगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मतलब जो है मिटा दिया, और फिर मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह का नाम के साथ आपने वो तहरीर रखी, और इस तरह ये मुआहदात तय हो गए, और इनके साथ ही बाकायदा तौर पर मुआहदा तय हुआ और मुआहदात की शकों के साथ ये दोनों तैयार हो गए। मगर हुआ क्या, हुआ ये है कि इसी दरमियान में एक सहाबी का तस्करा किया जाता है जो सुहेल बिन उम्र का बेटे थे। उनका नाम मतलब जो है कहा जाता है अबू जंदल। ये मतलब जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ला चुके थे और बहुत पहले हिजरत करके मदीना आना चाहते थे, मगर सुहेल बिन उम्र इस सहाबी को यानी अपने बेटे को वहां पे रोका हुआ था, वो उन्हें बेड़ियां डालकर कमरे में बंद रखा था। तो इस वक्त कहा जाता है कि अबू जंदल अपनी बेड़ियां तोड़कर भागकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हुदैबिया के मुकाम पर हाजिर हो गए, और वहां उन्होंने वहां अपने साथ लेकर चलने की दरख्वास्त की। इस वक्त मुआहदे पर दस्तखत हो चुके थे। इस दस्तखत के बाद जब देखा सुहेल बिन उम्र ने कि उनका बेटा अबू जंदल भागा हुआ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंच गया है, तो उसने कहा कि हम अपने मुआहदात को तय कर चुके हैं। इस वजह से इस शक के एतबार से, शक नंबर 4 के एतबार से, अगर कोई शख्स यहाँ से भाग कर आपके पास आता है तो उसे वापस करने का मतलब जो है हमने तय किया है। इस वजह से इसे मेरे हवाले किया जाए। ये पहला मतलब मरहला है जिसके जरिए से आप इस मुआहदे पर बाकायदा तौर पर इजहार कर सकते हैं और इस कार्रवाई कर सकते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलग अलग तरीके से वहां पे इस बात को मनवाने की कोशिश की कि अभी अभी तो ये मामला हुआ है, क्योंकि मतलब वो पहुंच गए हैं, इस वजह से हमें छोड़ दिया जाए। मगर वो इस बात पर अटा रहा और कहने लगा कि अगर आपने इस शक के मुताबिक अमल न किया तो फिर ये जो एग्रीमेंट मुआहदा है इसको फाड़ कर फेंक दिया जाएगा और वहां मैं वापस लौट जाऊंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उम्र के इस तरह तेज भरे मामले को देखा तो बिगड़ते हुए माहौल को साजगार करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर मतलब जो है अग्री हो गए, यानी तैयार हो गए। और हजरत सुहेल बिन उम्र के बेटे यानी अबू जंदल के चेहरे पर मतलब जो है उस वक्त सुहेल ने जोर से एक चाटा मारा और फिर घसीटते हुए गला पकड़कर आगे की तरफ रवाना हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम बिलबिलाते हुए, तड़पते हुए, पुकारते हुए, कराहते हुए अबू जंदल को देखा। आपका दिल रो रहा था, आपका दिल परेशान हाल था, मगर क्योंकि ये मुआहदात थे और अल्लाह का हुक्म के आगे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला कर लिया और उन्होंने अबू जंदल को मुखातिब होकर फरमाया कि अबू जंदल सब्र करो और इसे बाई से सवाब समझो, अल्लाह तुम्हारे लिए और तुम्हारे साथ जो दूसरे कमज़ोर मुसलमान हैं इन सब के लिए कुशादगी और पनाह की जगह बनाएगा। हमने कुरैश से सलाह कर ली है और हमने इनको और उन्होंने हमको इस पर अल्लाह का अहद दे रखा है, इसलिए हम बदअहदी नहीं करते। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु वहाँ पे मौजूद थे, वो भी मतलब जो है इस रक़्क़त आमेज़ मतलब जो है मंजर को देखा तो परेशान हो उठे। वैसे भी कहा जाता है कि हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हु बहुत ज़्यादा गुस्सा मतलब जो है हो गए थे, इसी वजह से फ़ौरन ही वो आगे बढ़े और उन्होंने हज़रत अबू जंदल को मुख्तलिफ अंदाज में उन्होंने नबी के उनको तसल्ली दी और कहा कि हम इंशाअल्लाह इन्हें साथ मतलब जो है देंगे, और वो साथ साथ चलते रहे क्योंकि सुहेल बिन उमरू घसीटते हुए अबू जंदल को लेके जा रहा था, वो तलवार उनके सामने सामने करते थे। हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हु का ये मतलब जो है इरादा था कि तलवार मतलब जो है अबू जंदल ले ले और सुहेल का मतलब जो है कत्ले आम कर दे, मगर बेटे ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को गौर से सुना और उस बात पर लब्बैक कहते हुए आमन्ना और सद्दाकना के मिज़दाक में बिला चूमो चरा के अपने काफिर मतलब जो है बाप के साथ मक्के की तरफ रवाना हो गए। सामीन इकराम, इस तरह ये मुआहदा तय हो गया और मुआहदा तय होकर इस तरह अबू जंदल को घसीट कर ले जाया गया और तमाम मुसलमान गम और गुस्से की हालत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रह गए। एक ऐसा रक़्क़त आमीज़ मंजर माशे वो उस माहौल में पैदा हो गया कि जहाँ सब लोग गुस्सावर थे और हर कोई मतलब जो है अलग अलग अंदाज से सोच रहा था, अलग अलग बातें मतलब जो है गुमान पज़ीर हो रही थी और मुख्तलिफ तरीके से गम और गुस्से का इजहार हो रहा था। ऐसे वक्त में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मुआहदा सलाह से फारिग होने के बाद उन्होंने सहाबा कराम को मुखातिब होकर फरमाया कि उठो और अपने अपने जानवर कुर्बान कर दो। मगर ये पहला मौका था जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ इनके कानों तक नहीं पहुंची। तमाम सहाबा कराम जैसे बैठे हुए थे उसी हालत में बैठे रहे, कोई हरकत उनके दरमियान में नहीं हुई और कोई मतलब जो है बात मानने वाली कैफियत नजर ना आने लगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सहाबा कराम के इस तरह के हालात को देखा तो इस मंजर को देखकर गम और गुस्से में मतलब जो है मुब्तला हो गए और आपके साथ हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा मौजूद थी। आप उनके पास हुजरे में तशरीफ़ ले जाते हैं और वहाँ उनके सामने इजहार करते हैं कि मैंने हुक्म दिया और सहाबा कराम ने मेरी इत्तबा नहीं की है। इसके नतीजे में हज़रत सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा वो खातून हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिलासा दिया, उन्हें हिम्मत दी और कहा कि आप परेशान न हो, ये वो मौका है कि जिसकी वजह से इनके जज्बात को ठेस पहुंची है, जिसकी वजह से वो परेशान हाल हैं, क्योंकि वो इस तरह बिलखते तड़पते हुए अबू जंदल को इस तरह रवाना करते हुए देख नहीं पाए हैं और जो मुआहदात तय पाए हैं, जिसकी रूह से वो उम्रा नहीं कर पा रहे हैं, जो खाने काबा को देखने तवाफ करने और अपनी मतलब जो है वो मंजिल और वो मुकाम और वो जगह जहां वो छोड़ कर आए थे उसकी भी जियारत करना चाह रहे थे, तो जिसकी नाकामी के नतीजे में वो परेशान है। अल्लाह के रसूल, आप परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं आप एक काम करिए कि आप जाइए, क्योंकि मतलब जो है आप अल्लाह के रसूल हैं, फौरन इस काम को मतलब जो है आप खुद कर डालिए, आपके जानवर को जो ले आए हैं उसको ज़ुबाह कर दीजिए और आपके हजाम के जरिए से आप अपने बाल मुंडवा लीजिए, फिर देखिए सहाबा कराम का रवैया क्या होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस राय और तजवीज़ के मुताबिक बाहर निकल आए, आपने अपने लाए बेहदिया के जानवर को लिया और उसे ज़ुबाह कर दिया और हजाम के जरिए से बाल को मुंडवा लिया। जब लोगों ने देखा कि वक्त के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाल मुंडवा लिए और अपने जानवर को ज़ुबाह कर लिया है, तो तमाम के तमाम उठ खड़े हुए और उन्होंने भी इस अमल को अंजाम दिया और इसके नतीजे में सारा माहौल फिर से साजगार हुआ और फिर वहां से तमाम के तमाम वहां से रवाना होने के लिए तैयार होने लगे। सामने कराम, इसी के सिलसिले में एक और वाकया पेश आया। वाकया क्या था? ये था कि जैसे मतलब जो है अबू जंदल वहां से रोते तड़पते हुए आए थे, ऐसे कुछ मोमिनाना औरतें भी थे, जो मोमिन औरतें वहां पे फंसी हुई थी। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस तरह हुदैबिया में आकर पड़ाव डालने की इतला सुनी तो वो भी भागे भागे किसी ना किसी तरह बच बचाव का रास्ता मतलब जो है लेते हुए वो भी मतलब जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंच गए कि हम भी आपके साथ मदीना आएंगे। इस पर मतलब जो है
तमाम लोग मतलब जो है मुश्किल मुख्तलिफ मतलब जो है राय इस तरह आई कि मुआहदा तय हुआ है। उस मुआहदे की रूह से जो शख्स मक्का से निकल कर हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आएगा उसे वापस भेज दिया जाएगा। इसलिए मतलब जो है इसी रूह से इन खवातीन को वापस करना है। जब ये मुतालिबा सलाह की रूह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मुतालिबे को मुस्तरद कर दिया, ठुकरा दिया और दफा को ये सामने रखकर उन्होंने बाकायदा तौर पर इसे दोबारा पढ़कर सुनाया। जो मुआहदात की जो शर्त थी उसमें लिखा हुआ था कि ये मुआहदा इस शर्त पर किया जा रहा है कि हमारा जो आदमी आपके पास जाएगा उसे आप लाजिमन वापस करेंगे, ख्वाह वो आपके दीन पर क्यों ना हो। इसमें खवातीन का तस्करा नहीं था, उसमें लफ्ज आदमी इस्तेमाल किया गया था। इस वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये आयत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बाकायदा तौर पर उसी वक्त नाजिल फरमाई जो सूरे मुमतहिना की आयत नंबर 10 है, जिसका तर्जुमा इस तरह है कि ऐ अहले ईमान, जब तुम्हारे पास मोमिन औरतें हिजरत करके आए तो इनका इम्तिहान लो, अल्लाह इनके ईमान को बेहतर जानता है। बस अगर इन्हें मोमिना न जानो तो फिर कुफ्फार की तरफ न पलटाओ, न वो कुफ्फार के लिए हलाल है और न कुफ्फार इनके लिए हलाल है। अलबत्ता इनके काफिर शोहरों से जो महर इनको दिए गए थे इन्हें वापस दे दो और फिर तुम पर कोई हर्ज नहीं कि इनसे निकाह कर लो जबकि इन्हें इनके महर अदा करो। इन काफिर औरतों को अपने निकाह में न रखो। यानी बाकायदा तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के जरिए से बतलाया गया कि जो औरतें आ रही हैं सबसे पहले उनकी जानकारी की जाए, इन पर तहकीक की जाए। नंबर दूसरी बात इनमें कही गई कि ये मतलब जो है कुफार के लिए सही है, आप लोगों के लिए बिल्कुल सही नहीं है। तीसरा कहा गया कि महर देकर इन्हें अलहदा इख्तियार कर लो और फिर कहा गया कि ये काफिर लोगों के साथ तुम्हारा मतलब जो है निकाह के बंधन में रहना बिल्कुल सही नहीं है। इस तरह मतलब जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत के नुज़ूल के नतीजे में उन कुफ़ार मुशरिकीन के साथ मतलब जो है बाकायदा तौर पर मुआहदे के रूह से उसको मुस्तरद कर दिया कि हम ख़वातीन को आपकी तरफ रवाना नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें लफ्ज़ आदमी इस्तेमाल किया गया है, इसीलिए यहाँ पे औरतों का तस्करा नहीं है। तो जो औरतें आई हुई हैं इनको हम अपने साथ ले जाएंगे। सामिन इकराम, इसके बाद आयत की रूह से कहा जाता है कि मोमिन औरतें हिजरत के लिए जब आने लगी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन आयत की रूह के नतीजे में आपने इनका इम्तिहान लेना शुरू किया। बाकायदा तौर पर कुछ बातों पर इन्हें बैत लेना पड़ा, तो वो तफसीलात हमें सूरे मुमतहिना आयत नंबर 12 में हमें मुझे और आपको मिलती हैं। इसमें मतलब जो है बाकायदा कहा गया कि जो तर्जुमे के रूह से हम सुन लेते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तुम्हारे पास मोमिन औरतें आए और इस बात पर बैत करें कि वो अल्लाह के साथ किसी चीज़ को शरीक न करेंगे, चोरी न करेंगे, जना न करेंगी, अपने औलाद को कत्ल न करेंगी, अपने हाथ पाँव के दरमियान से कोई बहतान घड़ कर न लाएंगी और किसी मारूफ बात में तुम्हारी नाफरमानी न करेंगी, तो इनसे बैत लो और इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआए मग़फ़िरत करो, यकीनन अल्लाह गफ़ूरुर रहीम है। तो इस मिज़दाक़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन शरायत पर जो ख़वातीन मक्के से भागकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हिजरत की गर्ज से जमा हो रही थी, इन शराइत की पाबंदी करने का अहद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिया और फरमाया कि मैंने तुमसे बैत ले ली, फिर इन्हें वापस न करते हुए अपने साथ ले जाने लगे। सामिन इकराम, इसी वाक़े के दरमियान में मुझे और आपको सीरत ये बताती है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़ौजियत में दो ख़वातीन थे जो शिर्क पर कायम थे। आपने इन दोनों को तलाक दे दी, क्योंकि इस आयत की से किसी मुशरिका खातून को अपने निकाह के बंधन में कैद रखना ये इस्लामी मतलब जो है शार में से नहीं है, तो इन्होंने इन दोनों को तलाक दे दी। कहा जाता है कि एक से के साथ माविया ने शादी कर ली और दूसरे के साथ सफ़वान बिन उमैया ने शादी कर ली थी। खैर, इस तरह ये मुआहदा तय पाया। बहुत सारे ख़वातीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हिजरत के गर्ज से रवाना हो गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मतलब जो है तमाम लोग बैत मतलब जो है हुदैबिया के बाद सुलह हुदैबिया के बाद वहाँ से रवाना हो गए। सामिन इकराम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैर व आफियत के साथ मदीना तशरीफ़ ले आए और वहाँ पे जो अज़ियत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम को मिली थी उससे आपने ठंडे दिल के साथ सोचा और बाकायदा तौर पर उन्होंने
वहाँ पे स्ट्रेटेजी तैयार कर ली। सामईन कराम, इसके सिलसिले में कहा जाता है कि वहाँ ये लोग जमा हो गए, तो इस जमा होने के नतीजे में वहाँ बहुत सारे मतलब जो है हालात जो पैदा हुए, उसमें से कहा जाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर बाकायदा तौर पर उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी के मुताबिक वहाँ पैगाम रसानी के काम को सर अंजाम देना शुरू कर दिया। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में कहा जाता है कि आप जब मदीना तशरीफ लाए और मुतमईन हो चुके, तो एक मुसलमान जिसे मक्का में अजियतें दी जा रही थी, वो छुटकर भाग कर आ गया और उसने बाकायदा तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचकर मुख्तलिफ तरीके से उसने वहां पर अपने आप को रोकने की कोशिश की। मगर उस वक्त भी मतलब जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अहद लिया गया था, उस अहद की रूह से इस शख्स को वापस कर दिया। वो शख्स का जो नाम लिया जाता है वो अबू बसीर है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको मतलब जो है कबीला कसीब से ताल्लुक़ रखने वाले इस शख्स को कुरैश के पास मतलब जो है से भिजवा दिया, क्योंकि वो शिकायत लेकर वहाँ पे पहुँच गए थे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अहद का पैमान का लिहाज रखा और अबू बसीर रज़ी अल्लाह अन्हु को वहाँ से मक्के की तरफ रवाना कर दिया। मगर मतलब कहा जाता है कि ये मतलब जो है जो कुरैश के अफराद उन्हें लेने आए थे, वो जुल्हिफला के मुकाम पर इनको लेकर वहाँ पे पहुँच गए। एक खजूर का दरख्त के नीचे बैठकर ये खजूर खाने लगे, सस्ताने लगे। तारीख के सफ़ात बताते हैं कि अबू बसीर ने मतलब रज़ी अल्लाह अन्हु ने उस शख्स से मुखातिब होकर फरमाया कि ऐ फला, खुदा की कसम मैं देखता हूँ कि तुम्हारी ये तलवारें बहुत ज्यादा उम्दा हैं। इस शख्स ने इसे नीलाम से निकाल कर कहा कि हाँ हाँ वल्लाह, ये बहुत उम्दा हैं, मैंने इसका बारहा तजुर्बा किया है। अबू बसीर बहुत दानिशमंद शख्स थे। उन्होंने मतलब देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कोई मतलब जो है साथ नहीं, बल्कि वहां हमें भेजा जा रहा है, तो वो आज़ादी चाहते थे, छुटकारा चाहते थे, क्योंकि इस मुआहिदे के रूह से बहुत मतलब जो है इसके साथ वहां पे मतलब जो है लोगों को वापस भेजा जा रहा था, वहां जुल्म सितम बढ़ रहा था। तो अबू बसीर ने मतलब जो है मौके की नजाकत को देखते हुए उन्होंने कहा कि जरा मुझे दिखाओ, मैं भी देखूं। इस शख्स ने मतलब जो है मासूमियत के साथ अबू बसीर को तलवार दे दी। अबू बसीर रज़ी अल्लाह अन्हु ने तलवार लेते ही इसको मार कर मतलब जो है खत्म कर दिया और वहां से वो भाग खड़े हुए, भागते भागते हुए मस्जिद नबी में मतलब जो है तशरीफ ले आए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खौफजदा मतलब खड़े हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें मतलब देखा तो कहा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो अहद का पैमान रखने की ताकीद की है, मैं इसीलिए तुम्हें वापस करता हूँ। वो मतलब जो है बेताब होकर वहां से निकले और वहां से राह न पाई तो ये भागे भागे हुए इन्होंने बाकायदा तौर पर देखा कि मुझे यहाँ से मतलब जो है कुरैश की तरफ ही भेजा जा रहा है, तो वो मुल्क शाम की तरफ रवाना हो गए और वहाँ मतलब जो है अपना डेरा उन्होंने जमा कर लिया। ये वहाँ पर भागते हुए और कत्ल करते हुए वहाँ पर अपनी मतलब जो है बचाव का सामान करते हुए निकले। तो इसके नतीजे में बहुत सारे लोग जो वहाँ से तंग आ गए थे और वहाँ के जुल्म सितम से बचाव करना चाहते थे, वो लोग अबू बसीर की इस तरह मतलब जो है दिले रहना मतलब जो है कैफियत को देखते हुए उनके गिर्द भाग भाग कर जमा होने लगे। जो लोग भी मतलब जो है भाग निकलते, वो फौरन वो मुसलमान मक्के की तरफ, मदीने की तरफ नहीं, क्योंकि मुआहिदे की रूह से मदीने वाले मक्के की तरफ उन्हें रवाना कर देते थे। इस वजह से ये भाग कर मतलब जो है शाम के रास्ते एक जगह जमा होने लगे। ये ऐसा जगह वो जमा हुए जहां कुरैश के बहुत सारे काफिले का गुजर होता था। तो ये वहां पे जमा होकर हर कुरैशी के जो काफिले आते उनको छेड़छाड़ करते, उनके माल लूट लेते और कुरैश को तंग करने लगे। इसके नतीजे में कुरैश बहुत ज्यादा परेशान हाल रहने लगे और वो लोग मतलब जो है सोचने पर मजबूर हो गए कि अगर हम इन्हें न रोका तो मौका दूर नहीं है कि जहां ये लोग हमारे मतलब जो है आने वाले सारे काफिलों को लूट लेंगे और हमारे लिए परेशानी का बाइस बनेंगे। तो इसके नतीजे में तारीख के सफ़ात बताते हैं कि वो लोग मक्के से निकलकर वो सरदारान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे और उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की कि अल्लाह के लिए और खराबत का वास्ता देते हुए हम आपको ये मतलब जो है गुजारिश रखते हैं कि आप इन अशखास को जो इस तरह भागकर शाम के रास्ते में अपनी जमात इकट्ठी कर रहे हैं, इनको अपने पास बुला लीजिए। अब जो कुछ मतलब जो है होगा, हम इन मुआहिदे को मतलब जो है ख़त्म करते हैं। इसके रूह से इन मुसलमानों को जो आपकी तरफ आना चाहते हैं वो आपके पास मदीना आ सकते हैं। सामईन इकराम, ये है सुलह हुदैबिया, जिसके नतीजे में मुआहिदा 4 नुकात पर मतलब जो है तय किया गया
اس کے روح سے مختلف لوگوں کو وہاں پہ روکنے کی کوشش کی، اور اس طرح یہ معاہدہ ابو بصیر کے مطلب جو ہے دانشمندانہ مطلب جو ہے رویے کے نتیجے میں اس معاہدے کا اختتام بھی ہو گیا۔ سامعین کرام، کہا جاتا ہے کہ یہ معاہدہ صلح جو ہوئی تھی وہ 7 ہجری کے اوائل میں حضرت عمرو بن عاص، حضرت خالد بن ولید اور عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ اس درمیان میں مسلمان ہو گئے، اور وہ لوگ مطلب جو ہے مدینے کی طرف واپس آ گئے۔ کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان نوجوانوں کو دیکھا تو کہا کہ مکے نے اپنے جگر گوشوں کو ہمارے حوالے کر دیا ہے۔ سامعین کرام، کہا جاتا ہے کہ یہ صلح حدیبیہ جس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں، اس صلح کے نتیجے میں مسلمانوں کو ایک نئی زندگی اور نئی تبدیلی مطلب جو ہے میسر آئی تھی، کیونکہ اس معاہدے کی روح سے اسلامی مطلب جو عداوت اور جو بغض کے نتیجے میں جو لڑائی جھگڑے ہو رہے تھے وہ اس معاہدے کے روح سے بند ہو گئے تھے، جس کے نتیجے میں مسلمان تھوڑی مطلب جو ہے شانتی اور امن کے ساتھ مطلب مدینے میں کچھ سوچنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ اس کے نتیجے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس صلح حدیبیہ کے بعد جو کام شروع کیا وہ یہ ہے کہ اسلامی دعوت کو پھیلانے اور تبلیغ کرنے کا اہم موقع آ گیا، کیونکہ اب امن و امان تھا، جنگ و لڑائی اب بالکل مطلب بند تھی۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع کو غنیمت جان کر آپ نے دعوتی سرگرمیاں بہت تیز کر دی۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے نتیجے میں اطراف میں بڑی جو حکومتیں تھیں جو صرف مطلب جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خندق کے بعد اپنے اطراف کے رہنے والے قبائلوں پر سیاسی مطلب جو ہے چالیں چل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سریہ اور غزوات کے ذریعے سے انہیں قابو کر لیا تھا، مگر بڑی مطلب جو ہے سلطنتیں ابھی بھی تھیں جن تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز نہیں پہنچی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے اس معاہدے کے درمیان میں جو باتیں مطلب جو ہے طے آئیں وہ یہ ہے کہ ان کو خطوط بھجوا کر تبلیغی سرگرمیاں بادشاہوں کے سربراہوں کے خطوط مطلب جو ہے روانہ کر دیے، اور جنگی سرگرمیاں بھی سر انجام دی گئی۔ اور دوسری طرف یہ بھی کہا جاتا ہے اس معاہدے کی روح سے جو مسلمان مکے میں مطلب جو ہے قید کر دیے گئے تھے، اور یہ طے پایا تھا کہ جو بھی مسلمان ہے وہ مدینہ جائے گا تو اسے واپس مطلب جو ہے معاہدے کی روح سے اسے اپنے وطن مطلب جو ہے لوٹ کر لازم آنا ہوگا۔ اس کے نتیجے میں تاریخ کے صفحات بتاتے ہیں کہ وہ مسلمان وہاں پر رہنے لگے تو انہوں نے اپنے کردار کے ذریعے سے اور اپنی مطلب جو ہے کوششوں کے نتیجے میں انہوں نے وہاں پہ پیغام رسانی کا کام انجام دیا، اور بڑی تعداد میں مکے میں لوگ مسلمان ہونے لگے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلب جو ہے دعوت پر لبیک کہنے لگے، اور سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ آخر وہ کون سی ایسی مطلب جو ہے طاقت ہے کہ جس کے نتیجے میں یہ مسلمان اس طرح کی اس ظلم و ستم کو سہ رہے ہیں، انہیں مجبور کر دیا۔ اور اس طرح بڑے پیمانے پر کہا جاتا ہے کہ ہر طرف مسلمانوں کے جو گروہ اسلام میں داخل ہونے لگے اور مدینے کی طرف روانہ ہو گئے۔ سامعین اکرام، یہ تھا وہ صلح حدیبیہ کا بڑا مطلب معاہدہ جو حدیبیہ کے مقام پر طے ہوا، اس کی روح سے باقاعدہ طور پر ایک نئی تبدیلی وجود میں آئی اور اسلام کے لیے دروازے کھل گئے، اور اسی کے نتیجے میں بہت سارے فتوحات انجام آئے۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم اس کی تفصیلات دیکھیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو ان تمام سیرتی کردار کے اس مطلب جو ہے پیکر کو دیکھتے ہوئے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سوچنے پر مجھے اور آپ کو مجبور کرے، اور بہترین انداز میں سیرت کو سمجھتے ہوئے اپنے کردار کی طرف نظر ثانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔